Si Kuya, nagpa-practice oh. Ang ganda boses nito eh. Kuya. Ay, Pwede mag-request? ano? Alam mo yung kantang Elvis Presley? Bo, lahat ng kanta alam ko, Elvis Presley lang pala. Pwede nga. Yun no? Wise men say, would it be Teka kuya. Sabi ko, Elvis Presley. Bakit Elvis Presley naman siya? Eh, Elvis Presley ano? Jimmy Santos yan eh. Jimmy Santos. Jimmy Santos ang kumakanta. Jimmy Santos ba yun? Oo. Hindi ko alam, hindi ko kabisado ka ng Elvis Presley, basta yun lang. Kuya talaga. Para biro, Jimmy Santos yun yung boses mo eh. Naaral ko pa eh. Elvis Presley. Naging Elvis Santos. Jimmy Santos.